children, children of Sai. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can't hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे।
शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निषेर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते
तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिं यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्त सदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गजमुखा हे गजमुखा हे गजमुखनाथा विनायका हे गजमुखा हे गजमुखनाथा विनायका गौरीपुत्रा मोदकहस्ता गजमुखनाथा विनायका गजमुखनाथा विनायका गौरीपुत्रा मोदकहस्ता गजमुखनाथा विनायका गौरीपुत्रा मोदकहस्ता गजमुखनाथा विनायका शान्ताकारा विघ्नविनाशा गजमुखनाथा विनायका शान्ताकारा विघ्नविनाशा गजमुखनाथा विनायका शान्ताकारा विघ्नविनाशा गजमुखनाथा विनायका शान्ताकारा विघ्नविनाशा गजमुखनाथा विनायका पट्टिपुरी
परिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका परिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका प्रतिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका परिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका गजमुखा हे गजमुखा हे गजमुखनाथा विनायका गजमुखा हे गजमुखा हे गजमुखनाथा विनायका गौरीपुत्रा मोदकहस्ता गजमुखनाथा विनायका गौरीपुत्र मोदकहस्ता गजमुखनाथा विनायका शान्ताकारा विघ्नविनाशा गजमुखनाथा विनायका शान्ताकारा विघ्नविनाशा गजमुखनाथा विनायका हे गजमुखनाथा विनायका हे गजमुखनाथा विनायका प्रतिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका परिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका प्रतिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका परिपुरीशा पाहि गणेशा गजमुखनाथा विनायका गजमुखा हे गजमुखा हे गजमुखनाथा विनायका कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा कालीय मर्दन श्री कृष्णा कालीय मर्दन श्री कृष्णा कालीय मर्दन श्री कृष्णा कालीय मर्दन श्री कृष्णा गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोपी मन संचारी 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 मुरारी गोपी मन संचारी मुरारी गोपी मन संचारी मुरारी गोपी मन संचारी गोपी मन संचारी वृंदावन की तुलसी माला वृंदावन की तुलसी माला वृंदावन की तुलसी माला
कृष्णा कमनीय कृष्णा कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा कालीय मदन श्री कृष्णा कालीय मदन श्री कृष्णा गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोपी मन संचारी गोवर्धन गिरिधारी मुरारी गोपी मन संचारी 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 वृंदावन की तुलसी माला वृंदावन की तुलसी माला पीतांबर धारी मुरारी पीतांबर धारी मुरारी पीतांबर धारी मुरारी पीतांबर धारी मुरारी कल्याण कृष्णा कमनीय कृष्णा गिरिधारी लाल श्याम गोपाल गिरिधारी लाल श्याम गोपाल गिरिधारी लाल श्याम गोपाल गिरिधारी लाल श्याम गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल मथुरा नाथ कृष्ण गोपाल श्री मधुसूदन मुरली गोपाल श्री मधुसूदन मुरली गोपाल श्री मधुसूदन मुरली गोपाल श्री मधुसूदन मुरली गोपाल यशोदा के बाल नंद 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 गोपाल ईश्वरांबा प्रिय साई गोपाल ईश्वरांब प्रिय साई गोपाल ईश्वरांबा प्रिय साई गोपाल ईश्वरांब प्रिय साई गोपाल गिरिधारी लाल श्याम गोपाल गिरिधारी लाल श्याम गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल मथुरा नाथ
साई गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल गिरिधारी लाल श्याम गोपाल केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना 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 नेत्रकमलदल अतीव मनोहर नेत्रकमलदल अतीव मनोहर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर माया मानुष वेश लीलाधर 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 केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना नेत्रकमलदल अतीव मनोहर अतीव अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर माया मानुष वेश लीलाधर 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 केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना गोविन्द माधवा गोपाल केशवा 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 माधवा गोपाल
केशवा गोविन्द माधव गोपाल केशवा गोविन्द माधव गोपाल केशवा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल गोकुल बाला गोपीरमणा बाला गोपीरमणा गोकुल बाला गोपीरमणा बाला गोपीरमणा मनमोहना मधुसूदना जय माधवा जय केशवा 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 गोविन्द माधवा गोपाल 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 केशवा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण गोपाल गोकुल बाला गोपीरमणा गोकुलबाला गोपीरमणा मनमोहना मधुसूदना जय माधवा जय केशवा 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 गोविन्द माधवा गोपाल केशवा नाम भजो हरि नाम भजो 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 नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नाम भजो हरि नाम भजो भजो हरि नाम भजो नंदा आनंदा मुकुंदा हरे नंदानंदा मुकुंद हरे नंदानंदा मुकुंद
बाबा हरे वृंदावन साई बाबा हरे नाम भजो हरि नाम भजो नारायण हरि नारायण नाम भजो हरि नाम भजो नंदा आनंदा मुकुंदा हरे नंदा मुकुंदा हरे वृंदावन साई बाबा हरे वृंदावन साई बाबा हरे बाबा हरे 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 साई बाबा हरे वृंदावन साई बाबा हरे कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्णा 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 नंद नंदना भक्त चंदना गान लोल 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 कृष्णा सुंदर वदना सरोज नयना राधा प्रिय 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 कृष्णा यादव कृष्णा यशोद कृष्णा सत्य साई 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्णा कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्णा नंद नंदना भक्त चंदना गान लोल कृष्णा नंद नंदना भक्त चंदना गान लोल कृष्णा सुंदर वदना सरोज नयना राधा प्रिय कृष्णा सुंदर वदना सरोज नयना राधा प्रिय कृष्णा यादव कृष्णा यशोद कृष्णा सत्य साई 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्णा
सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद भक्तवत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद भक्तवत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद भक्तवत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद वनमाली वासुदेवा जगन्मोहन राधा रमणा वनमाली वासुदेवा जगन्मोहन राधा रमणा जगन्मोहन राधा रमणा जगन्मोहन राधा रमणा शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधा रमणा शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधा रमणा शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधा रमणा वनमाली वासुदेवा जगन्मोहन राधा रमणा जगन्मोहन राधा रमणा जगन्मोहन राधा रमणा शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधा रमणा शशिवदना सरसि जनयना जगन्मोहन राधा रमणा शशिवदना सरसि जनयना
जगन्मोहन राधा रमण श्याम सुंदर मदन मोहन 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 मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी माधव हरि माधव हरि माधव गिरिधारी 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 श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी माधव हरि माधव हरि माधव गिरिधारी 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 माधव ओ माधव हरि माधव गिरिधारी माधव ओ माधव हरि माधव गिरिधारी श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी माधव हरि माधव हरि माधव गिरिधारी 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 श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन श्याम सुंदर मदन मोहन मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी मोर मकुटधारी माधव हरि माधव हरि माधव गिरिधारी 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 बड़ा चित चौरा वृंदावन संचारा बड़ा चित चौरा वृंदावन संचारा गोपाला गोपाला हे मुरली गोपाला 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 हे मुरली गोपाला गोवर्धनोद्धार गोपाल बाला गोपी मनोहर राधे गोपाला गोपी मनोहर राधे गोपाला नंद लाला अदु नंद लाला वृंदावन गोविंद लाला नंद लाला नंद लाला यदु नंद लाला वृंदावन गोविंद लाला वृंदावन गोविंद लाला वृंदावन वृंदावन गोविंद लाला बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्धबोध तो कंठ विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्मवत्स तु योग शक्ति तु यशोदा प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहे बटाओ तो रहे बटाओ तो वासुदेव गुरु ईश्वरो बधु चिदानंद हरि दो आत्मलिंग शिव दो आत्मलिंग शिव दो असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतं गमया Om Shri Sai Ram. In order to remember Bhagavan's teachings continuously and to become worthy instruments of our Divine Master, every member has to engage in sadhana, a spiritual discipline which has to be merged with his or her day-to-day life, and every member is encouraged to make his or her family as a unit for such sadhana. Thus, with the view to qualify to become a true member of the organization, the following guidelines are to be followed. Number 1, daily meditation and prayer. Number 2, group devotional singing or prayer with family members once a week. Number 3, participation in Sai spiritual education by children of the family. Number 4, participation in community service work and other programs of the organization. Number 5, regular attendance at the center's devotional meetings. Number 6, regular study of Sri Satya Sai Baba literature. Number 7, the use of soft, loving speech with everyone. Number 8, not speaking ill of others, especially in their absence. And number 9, Narayana Seva. Practice placing a ceiling on desires. Consciously and continuously strive to eliminate the tendency to waste time, money, food, and energy, and utilize the savings for service to mankind. Jai Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Swami and a loving Sai Ram to all our brothers, sisters, respected elders, and children tuned in tonight. We pray that with Swami's grace, you and your families are healthy, happy, and peaceful. Swami says,
God incarnated as Krishna to charm humanity by his pranks, his play, his song and sweetness, and to show man the path of love and how to live in love. Krishna was born on Ashtami during the dark fortnight of the month. The effulgence of the Lord is seen with greater effect when it is dark. In a world of disorder, Krishna was born to establish order. Ashtami is associated with troubles and difficulties. When do troubles arise? When righteousness is forgotten. Krishna's advent signifies the dispelling of darkness, the removal of troubles, the banishing of ignorance, and the teaching of mankind of the supreme wisdom. Divine Discourse, 14th of August 1990, Krishna Janmashtami Day. The announcements for this week are as follows. Gayatri Mantra chanting. We humbly ask all devotees to continue chanting the Gayatri Mantra 3 times a day, and if possible, let us all chant together at 7 p.m. 108 times. Chanting the Gayatri Mantra is one of the most potent forms of seva we can do, as it is selfless and will go to wherever it is needed, unbeknown to us. Prayers for healing. A WhatsApp group has been created to allow devotees to pray for those in need of healing or upliftment. If you have a family member, friend, or know of any person who needs prayer, please contact any of the National Devotional Coordinators to post the request on this group. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's grace, we now have loaned out 64 wheelchairs at no cost to needy recipients. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs to be loaned out, thereby spreading Swami's divine love to those in need. Please do contact your regional Go Green champion for further details. National Vedam and Gratitude to Seniors Program. In the build-up to the centenary celebrations of Swami, the Sri Satya Sai Global Council will be hosting a National Vedam and Gratitude to Seniors program. This will occur on the 19th of October at the Phoenix Educare Center in KwaZulu-Natal. If you are over 70 years of age and have served as an office bearer in the organization, please do register on the link that has been sent out with the national communications. Medical and Dental Clinic. There will be a medical and dental clinic at the Sri Satya Sai Center of Port Shepstone on the 1st of September at Venus Drive in Marburg, starting at 8 a.m. Tomorrow, Monday the 26th of August, is the celebration of Krishna Janmashtami. Janma means birth and Ashtami means 8. Lord Krishna was the 8th incarnation of Lord Vishnu and was the 8th son of Vasudeva and Devaki. He was also born on the 8th day of the dark fortnight of Bhadrapada, which correlates to the months of August and September in the Western calendar. Sri Krishna was born in northern India in approximately 3228 BC. He was born in prison to devout parents Devaki and Vasudeva. His uncle Kamsa had Krishna's parents imprisoned and their previous children killed, as it was foretold that Devaki's 8th child would slay him. At the time of his birth, the baby Krishna was smuggled out of prison and raised by his foster parents, Nanda and Yashoda, in Gokula. Nanda lived a simple lifestyle and was a chief in the local cow herding community.
The young Krishna is often portrayed in these early days as being a mischievous child who enjoyed playing pranks and having fun, as well as performing many leelas and slaying many demons. In the early stage of his life, Sri Krishna was often depicted as playing the flute for his beloved gopis, female devotees who were cowherds. Of these, Radha was the greatest devotee. On his return to Mathura, Krishna killed the evil Kamsa after numerous failed attempts on his own life. In Mathura, he befriended the Pandava prince Arjuna. The Kurukshetra war was a battle between the Pandavas and the Kauravas. Despite the provocations of the Kauravas, Krishna tried to mediate to avoid a conflict. However, King Dhritarashtra refused any compromise. Once war became inevitable, Krishna offered a choice to his dearest friend Arjuna. Either he could choose Krishna himself, or he could choose Krishna's armies. Arjuna chose Krishna's counsel. It was on the battlefield of Kurukshetra that Krishna gave the immortal dialogue of the Bhagavad Gita, a celestial song from God, which was an exposition of Krishna's yoga and how an aspiring seeker should seek union with God. The central message of the Krishna avatar was for man to take part in desireless action, motivated not by human ego, but by love and the awareness that all of creation, including ourselves, is but a reflection of the eternal Atma. In this evening's video, we feature a profound discourse from Swami on the significance of Lord Krishna's teachings as expounded in the Bhagavad Gita. This discourse was delivered by Swami in 1995 on the occasion of Krishna Janmashtami. We pray that you may be uplifted and filled with joy and happiness on this blessed occasion. Jai Sai Ram. ఎన్ని చదివినప్పటికీ ఎంత పెద్ద ఉద్యోగములు చేసినప్పటికీ ఎంత ధనమును ఆర్జించినప్పటికీ దైవ విశ్వాసాన్ని మాత్రం మర్చకూడదు. In spite of all your education, exalted positions and the money you may amass, but అది ఎప్పటికైనా మన గతి, మన స్థితి, మన మతి, మన సంపత్తి. At any time you have to remember your position and your thought and your property. ఈనాడు మన గతిని మనం మర్చిపోతున్నాం. But you have forgotten our destiny. మనం మర్చిపోతున్నాం. Forgotten our position. మన గతిని మనం మర్చిపోతున్నాము. మన సంపత్తిని మనం మర్చిపోతున్నాము. Forgotten our potential. ఏమిటి ఇంకా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాం? What is that we remember? స్వార్థాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాం. ఈ స్వార్థం అనేటువంటిది కాదు. It's not the selfishness that matters. స్వ అర్థం ఇది స్వార్థం. Swa artha is swartha. స్వ అనే దానికి అర్థమే ఇది స్వార్థం. ఆ భావాన్ని మనం తీసుకోవాలి. The meaning of the swa, of the spirit or the self is swartha. అనగా ఆత్మతత్వమే మన స్వార్థము. The nature of Atma is swa artha. దేహతత్వం కాదు మన స్వార్థము. It's not the nature of the body. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఉపదేశాన్ని సర్వులకు అందిస్తూ వచ్చినటువంటిది భగవద్గీత. It's Bhagavad Gita, is the teaching of Bhagavad Gita passed on to multitudes. ఇది కేవలం ఒకరితో సంబంధించినటువంటిది కాదు. It's not related to any యావత్ individual. ప్రపంచమునకే సంబంధించినటువంటిది. It has got relationship with the entire కవిం world. పురాణం అనుశాసితుడు తానే. కవిం పురాణం అనుశాసితుడు తానే. He is the poet, he is the composer, the one eternal, and the commander. పాత్రధారి తానే, సూత్రధారి తానే. He is the actor and the director. కనుక ఈ రెండింటి యొక్క మధ్యలో ఉండినటువంటి సంబంధ బాంధవ్యమే మనకు మాయా అని. Therefore the intimate relationship between the two is delusion. ఆ సూత్రధారి ఈ పాత్రధారి, ఈ పాత్రధారి ఆ సూత్రధారి, రెండు పూర్ణమద పూర్ణమిదం, రెండు పూర్ణమే అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. That director is this very actor is the director, and that is full and is equally full. ఏ పని చేసినప్పటికీ మేము భగవంతుని పవిత్రమైనటువంటి పూర్ణత్వాన్ని గుర్తించుకొని మనం చెయ్యాలి. Whatever we may do, we have to understand the principle of the divinity. భగవంతుని తృప్తి కోసం మనం సర్వకర్మలు ఆచరించాలి. We should do everything to please God. ఎట్లా ఆచరించాలి? తృప్తికరంగా ఆచరించాలి. We should do it with all ఏదో ఒక ఫోర్సో సోర్సో కాదు. It's not out of force or source. అది రెండింటి యొక్క తత్వము దివ్యత్వంగా మనం ఆచరించాలి. We should do it with all నిర్బంధం అనేటువంటిది ఉండకూడదు. It's not out of force or compulsion. నిస్వార్థమైనటువంటి రీతిగా అనుభవించాలి. You should experience selflessly.
కనుక భగవద్గీత యందు ఉన్నటువంటి సర్వవిధమైనటువంటి సారము అనిత్యం అసుఖం లోకం అన్నాడు. The essence of Bhagavad Gita conveys this. The world is అనిత్యం అసుఖం లోకం and it is temporary. There is no happiness here, it's misery. అన్నాడు. దానివల్లనే నీవు భగవంతుని భజించాలి. For that reason you have ఈ to chant the ప్రపంచమే name of God. సత్యమైతే, ఈ ప్రపంచమే నిత్యమైతే ఇంకా భగవంతుని ఎందుకు స్మరించాలి? If this world is permanent, then why should you chant the glory of ఇది Lord? నిత్యమైంది సత్యమైంది కాదు కనుకనే భగవంతుని ప్రేమించాలి. As this is not real, as this is not permanent, you should think of ప్రేమ God. అక్కడ ఉంటుండాలి. దాని యొక్క రియాక్షన్, రీసౌండ్, రిఫ్లెక్షన్ ఇదంతా. You should have concentration over there, and here you find reaction, reflection, అది resound. లేకపోతే ఏది లేదు. Without that, nothing exists. కనుక దానిని మనం లక్ష్యంలో పెట్టుకోవాలి. That we should keep in view. అట్టి ప్రేమతత్వాన్ని మనం పొందడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make effort to have that principle of love. ఏమి చెప్పాడు? జగత్తు లోపల సర్వము ఉంటుండాలి, కానీ దుర్గుణములు ఆ సర్వశక్తిని కూడా నిర్మూలం చేస్తుండాలి. Everything is present, but only the bad really spoils all the good. అందువల్లనే మూర్ఖుడైపోయి, బలహీనుడైపోయి పడిపోయినటువంటి యొక్క అర్జునుని లేపుతున్నాడు కృష్ణుడు. Krishna wants Arjuna to get up, who was weak at the time. లెమ్ము ధనుంజయ, get up Arjuna. విధి బలీయము, The destiny is so strong. న్యాయము గెల్చు, The justice will నశించు triumph. స్వార్థము, Selfishness will సదా go. యుగధర్మమిదే కదోయి, సదా యుగధర్మం ఇదే కదోయి. This is the law of in all ages. కనుగొమ్మిక. Understand this. నూరుగురు బిడ్డల తండ్రికైనా, Oh, the father has understood. ధృతరాష్ట్రునికి నూరుగురు బిడ్డల తండ్రికైనా అంత్యమున పిండ మెరుగు దిక్కు గలగరకట ప్రారబ్ధమదేమిటో. Dhritarashtra has 100 sons. He will not be left even one to do రాబోయేటువంటి arbitrary. ఫ్యూచర్ ను చక్కగా గుర్తిస్తూ జాతకాన్ని చెప్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. He went on telling what is going to happen in future. నీవు పరిపూర్ణంగా నన్ను నమ్ము, You have full faith in me. నేను చూసుకుంటాను. I'll take care of it. అప్పుడు చెప్పాడు, కరిష్యే వచనం తవా, Then he said, I'll follow your command. నీ యొక్క వచనములు నేను అనుసరిస్తాను అన్నాడు. I'll follow your command. అప్పుడు ఈ ఆనందంతో చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. With all happiness, Krishna మన్మనా started telling. భవ మద్భక్తో మజ్జాజీ మాం నమస్కురి మామే వైశసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రయోజమే. ఇప్పుడు నీవు నా భక్తుడవు అన్నాడు. Now you are my devotee. ఇంతకు పూర్వము Prior to that, బంధుమిత్రులపై ఉంటున్నావు. you think of your relations. అనుబంధమే కానీ భక్తి లేదు. It's only attachment, no devotion. భక్తే గాని భక్తి కాదు It is only living, but not అని ఈ devotion. విధంగా బోధిస్తూ Teaching like that. పచ్చని రాజవంశమును పాడొరరింపజనించినారు. A beautiful shining clan is bound to be ruined. ఎవరు? Who? కౌరవులు. Kauravas. పచ్చని రాజవంశమును పాడొరరింపజనించినారు. A brilliant progressing clan. కార్చిచ్చై నేడు సూత సుతనే స్నేహము దానికి తోడు. ఎవరు? కర్ణుడు. Karna also joined the company. దానిపై కచ్చెలు రేపే ఆ శకునిగాడు. The Shakuni is there who is always after the conflict. రగులు కొనే మంట ఇంట వివచ్చుని ఇంట. Now you find the bonfire all over. ఇంకా శరవర్షము తప్పది విశ్వశాంతికి అన్నాడు. It's only the rain of arrows that is the solution. యుద్ధము కూడా విశ్వశాంతికి. The war is also for world peace. ఎలాంటి వర్షము? What type of rain? అంబుల వర్షం కురిపించాలి. It's the rain of arrows. లెమ్ము ధనుంజయ, Get up Arjuna. లెమ్ము ధనుంజయ, Get up లెమ్ము Dhananjaya. ధనుంజయ. Get up, he said. ఇది ఏ వేదాంతంలో కూడా ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్య బోధత అన్నారు. This is the teaching of Vedanta. Arise, awake, stop అజ్ఞానం not to అనేటువంటి growth. నిద్రలో ఇంకా ఉండకండి. Don't be in slumber of ignorance. నేను అనే అహంకారంలో నీవు నిలవకండి. Don't stay back in the pride. నాదే అనేటువంటి మమకారం పెట్టుకోకండి. Don't have attachment. లెమ్ము జ్ఞాన నిద్ర లోపల నీవు మేలుకో. Get up from the sleep and slumber of ignorance. జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్న బోధత. Be careful, be watchful. ఇది భగవంతుడు చేసినటువంటి ఉపదేశం. This is the teaching of God. కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడాను సాధ్యమైనంత వరకు కూడాను మంచి కార్యాల్లో ప్రవేశించి Every person, to the extent possible, do good అందరి actions. యందు దైవం ఉన్నాడనేటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం విశ్వసించి Should understand the divine principle which is only one అందరికీ in ఉపకారం everyone. చేయండి. Help everybody. ఎవరికి చేసినా నా యొక్క స్వామికే చేస్తున్నామనే ఉత్తమమైన భావాన్ని పెంచుకోండి. Whomsoever you may help, you are rendering service to సర్వకర్మ someone. భగవత్ ప్రీత్యార్థమని భావించండి. All acts unto please God. ఆ విధమైనటువంటి కర్మలు చేసినప్పుడే దైవం మీతో దైవము ఉంటుంటాడు. When you do like that, God will be with you. దైవం నీతో ఉన్నాడు. God is with you. నీవు దైవములో ఉంటున్నావు. You are in God. నీకు దైవంకు భిన్నం లేదు. There's no difference between the two. ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి మనస్తత్వము. This oneness is the true ఈ nature. మనస్సును మాత్రం ఏకం చెయ్యాలి. Unify your mind now. అది భగవత్ భావాన్ని ఏకం చేస్తుంది. It's only divine thought that unites, అన్య భావములు దీన్ని చేయలేవు. but not differences. కనుక So, భగవత్ నామస్మరణ చేస్తూ సమాజంలో సేవలు చేసి
ఎవరికో సేవలు చేస్తున్నామని భావించకుండా నా దైవానికి నేను సేవ చేస్తున్నామనేటువంటి విశాలమైన భావాన్ని పెంచుకోండి. Chanting the name of the Lord, serve everybody. Don't think that you are serving someone else. You are serving your own God. स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक भक्ति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे जय शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं
परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावाविभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावाविभूतिं इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।